വേലക്കാര് അവരവർ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിത്തീരണം, പൊതുപ്രാർത്ഥനക്കാർ മാത്രമാകരുത്. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தனியாக ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். அவர்கள் பொதுவாக ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறிவிடக் கூடாது. Servants of God should not alone be people who get involved with common prayers and praying together with others. We should have a personal spirit of prayer. അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരും വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. அதேபோல கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரும் கூட தனிப்பட்ட முறையில் விசுவாசத்தில் அவர்கள் உறுதிப்பட வேண்டும். Even so, servants of God must be established in their personal faith. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കണം. തീത്തു 1:1 നാം என்ன வாசிக்கிறோம்? If we turn to Titus 1, chapter 1, verses 1 and 2. தேவனுடைய ஊழியக்காரரும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பொதுவான விசுவாசத்தின்படி உத்தம குமாரனாகிய தீத்துவுக்கு எழுதுகிறதாவது, பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானம் உண்டாவதாக. പൗലോസ് പൊതുവിശ്വാസത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ആ തീത്തോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടും അവരെ അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരെ ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് അവിടെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. அந்த இடத்தில் பரிசுத்த பவுல் அங்கே பொது விசுவாசத்துக்காய் ஜெபிக்கிறார். அந்த காரியம் தீத்துக்காக அவர் தனிப்பட்ட முறையில் எழுதுகிறார். Apostle Paul writes that he had prayed for the common faith, but he also prayed for the personal faith of Titus. നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ കൂട്ടുവേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി, നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിത്തീരണം. നാം തനിപ്പட்ட മുറയിൽ നമ്മുടെ നടത്തിപ്പുകാരர்களுக்கும் ഉടൻ ஊழியக்காரர்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய பெயர் சொல்லி ஜெபிக்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். We should be those who daily mention the names of our servants, the co-workers and the leaders, and pray for each one of them. നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ, സാക്ഷി പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ എന്താ പറയും? എന്നെയും എൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകൊള്ളൂ. കുടുംബക്കാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. நம்முடைய விசுவாசிகள் சாட்சி கொடுக்கும்போது சாட்சியின் இறுதியில் அவர்கள் என்னுடைய புருஷனையோ அல்ல மனைவியோ கத்தர் பிள்ளைகளும் எல்லாரும் கத்தர் தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படும்படியாய் சபையாரும் பரிசுத்தவான்களும் ஜெபிக்கும்படியாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சொல்லித்தான் அவர்கள் சாட்சியை முடிப்பார்கள். Normally when a believer gives his testimony, at the close of it, when he is finishing his testimony, they say, please continue to hold us in prayer for my husband, for my children and for our entire family. Without mentioning that, they never finish their testimony. ആ കുട്ടികളുടെ ആ നിലവ് അനുസരിച്ച്, അവരുടെ പഠിപ്പനുസരിച്ച്, അവരുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേരുകൾ അവർ ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാക്ഷി നിർത്തുകൊള്ളും. சில தாப்பனும் தாயும் அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பெயரை சொல்லி இந்த காரியத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் சொல்லிதான் அவர்கள் சாட்சியை முடிப்பார்கள். Some parents mention the state or the education or the jobs which their children are doing, mention them individually and then request for prayer for them, and with that they end their testimony. കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം വേണം, അവർക്ക് ബുദ്ധി സാമർഥ്യം വേണം, അവർ പഠിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നവരായിത്തീരണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ആ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുള്ളതിനാലാണ് ആ സാക്ഷി എത്ര ചുരുക്കമാണെങ്കിലും ആ കുട്ടികളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. சாட்சி அது மிகவும் சுருக்கமான சாட்சியாக இருந்தாலும் அவர்கள் சாட்சியின் இறுதியில் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் வேண்டும், பிள்ளைகள் நல்ல கல்வி படிக்க வேண்டும், பிள்ளைகள் நல்ல அவருடைய ஜீவியத்தில் வளர்ந்தோங்கி அவர்கள் முன்னே செல்ல வேண்டும், அந்த வாஞ்சியோடு தான் இந்த காரியங்களை சொல்லி ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் சாட்சியை முடிப்பார்கள். No matter how short the testimony could be, they always mention the children should have request your prayer for the children's good health, for their wisdom and knowledge of the children, so that they will come up well in their future. കഴിഞ്ഞ രാത്രി സാക്ഷി പറഞ്ഞ സഹോദരി ഒടുവിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത്. நேற்று சாயங்காலம் சாட்சி கொடுத்தாங்க அந்த சகோதரி. சாட்சியின் முடிவில் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காம் குடும்பத்துக்காம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுதான் அவருடைய சாட்சியை முடித்தார்கள். Even the sister who testified last night, she particularly mentioned that she wanted prayer for her children and her family, and with that only she ended her testimony. അവർ പോകുന്നിടത്തും വരുന്നിടത്തും അവരിയ്ക്കുന്നിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തും എല്ലാം
അവരുടെ കുടുംബമാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. அவர் போகிற இடத்திலும் வருகிற இடத்திலும் நிற்கிற இடத்திலும் உட்கார்ற இடத்திலும் அவருக்கு முன்பாக காணப்படுவது அவருடைய குடும்பம் தான். Wherever they go or come, sit or stand, in all that they do, it's always their family that stands foremost in their minds. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ എല്ലാം വ്യക്തിപരമായി പരിചയമില്ല, ശ്രീലങ്കയിലുള്ളവരെ പരിചയമില്ല, അമേരിക്കയിലുള്ളവരെ പരിചയമില്ല, എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരെ എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. பொதுவாக நாம் பார்க்க போடும் என்றால் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் அமெரிக்காவிலும் இருக்கிறதான ஊழியக்காரர்களோ எல்லாரும் குறித்து நமக்கு தெரியாது. ஆனாலும் கூட நாம் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களை அறிந்து அவருடைய பெயர்களை சொல்லி ஜெபிக்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். Even so, we may not be acquainted with all the servants of God in India or Sri Lanka or in the States, but we must develop the habit of praying for each person, mentioning their names individually. എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്രത്യേകം ഉപവാസ ദിവസങ്ങളിൽ, ബുധനാഴ്ച, ശനിയാഴ്ച, പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കഴിവുള്ളിടത്തോളം കൂട്ടുവേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി, നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി, അറിയുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാര് വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരണം. ஒரு வேளையும் தினந்தோறும் அப்படி நாம் ஜெபிக்க முடியாது. ஆனாலும் சில விசேஷ ஜெபங்களில், புதன்கிழமை ஜெபங்களில், சனிக்கிழமை உபவாச ஜெபங்களில் நம்முடைய நடத்திப்புக்காரர்களுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நாம் ஊக்கமாக ஜெபிக்க வேண்டும். Perhaps we may not have time daily to remember each one and mention their names and pray for them, but at least on certain occasions, especially in our fasting prayers on Wednesdays and Saturdays, we must learn to mention the names of our co-workers, the leaders and the believers whom we know and pray for them. നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. நம்முடைய நடத்திப்புக்காரர்கள், அதாவது முன்வரிசையில் இருக்கதான் நம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்காக நாம் எப்போ சாதாரணமாக ஜெபித்து விட்டால் போதாது. தினந்தோறும் ஒவ்வொரு ஜெபத்திலும் நாம் அவள் பெயர்களை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். It will not be sufficient if we just mention the names of the leaders once and pray for them in a day, but in every occasion, in each prayer, we should be able to hold them up and pray for them. എബ്രായ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിന്നാണ്. இந்த எபிரேய நிருபத்தை தொடங்கும் போது அவர் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். When Apostle Paul closes his epistle to the Hebrews, he closes it with a request, prayer for him. ധാരാളം പണം കൊടുക്കാനല്ല പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, Paul did not request much money, பரிசுத்த பவுல் அதிகமாய் பணம் கொடுக்க முடியாது அவர் கேட்கவில்லை, but he asked for prayer. அவர் ஜெபத்துக்காக கேட்டார். എല്ലാവരും കൺവെൻഷന് വന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജിപാഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന കൊടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് അധികം പേരും. When we all come for the convention, we want to give something to the leaders, to the elder sisters, and with this desire we have come. நாம் கன்வென்ஷன் வரும்போது நம்முடைய நடத்திப்புக்காரர்களுக்கோ அல்ல பெரியக்காவுக்கோ ஏதாவது நாம் காசு கொடுக்க வேண்டும், அந்த எண்ணத்தோடு வந்திருக்கலாம். അത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ പ്രധാന കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നടത്തിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. அது ஒரு நல்ல காரியம்தான். ஆனாலும் கூட எல்லா நாளிலும் எல்லா சமயத்திலும் நாம் நடத்திப்புக்காரர்களுக்காக ஜெபிப்பது நம்மேல் விழுந்த உத்தரவாதமாக இருக்கிறது. Although that is a very good habit to give offerings to the leaders, but on every day, on each occasion, in every prayer to mention the names of the leaders and pray for them is far better. ഇപ്പോഴുള്ളതായ പലരുടെയും വാക്ക്, പണ്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് സ്നേഹം അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലെന്നുള്ള പരാതിയാണ് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. இப்பொழுது முன்னே காணப்படுதான ஒரு புகார் ஒன்று இருக்கிறது. முன்காலத்தில் இருந்தான பரிசுத்தவான் நடத்திப்புக்காரர்கள் எங்களோடு கூட மிகவும் அடுத்து இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போ இருக்குதான புதிய நம்முடைய நடத்திப்புக்காரர்கள் பரிசுத்தவான்கள் நம்மோடு கூட அவள் அருகாமையில் இல்லை என்று ஜனங்கள் அநேகர் இப்போ அந்த ஒரு புகாரை கொடுக்கிறார்கள். The comment and most frequent statement that comes out of the mouth of almost everyone is
The earlier leaders, the leaders who were there before us, were very loving. They understood us. They knew me very well. But not so with the present leaders. 10 100 വേലക്കാരുള്ള കാലത്ത് അന്നുള്ള നടത്തിപ്പുകാർക്ക് അരമണിക്കൂർ വീതം വേണമെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. ഇന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നടത്തിപ്പുകാർക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ട്? கடந்த நாட்கள் நம்முடைய நடத்திப்புக்காரர்களுக்கு நம்ம 10 100 விசுவாசி இருந்த நாட்களில், ஊழியக்காரர் இருந்த நாட்களில் ஒவ்வொருவரோடும் கூட உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் 1/2 மணி நேரம் கூட உட்கார்ந்து கூட பேசலாம். ஆனால் இப்போது நம்முடைய வேலை அதிகமாக இருக்கிறபடினால், இன்னும் அதிகமான ஊழியக்காரர் கூடியிருக்கிறபடினால் அவர்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்கும்? In those early days there were just 10 or 100 or a few hundreds of servants of God, and therefore the leaders had abundance of time to spend at least a half an hour with each servant of God. But now the work is multiplied and there are so many servants of God. You can imagine how the leaders would have time to spend to talk to each one individually. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വേണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയുവാൻ. അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല, എവർക്ക് സ്നേഹമില്ല, നടത്തിപ്പുകാർക്ക് സ്നേഹമില്ല, കൂട്ടുവേലക്കാർക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? நாம் இந்த காரியங்கள் மிகவும் விவேகமாக தான் சொல்ல வேண்டும். எங்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் எங்களை அதிகமாக எங்களுடைய இப்போ இருக்குதான் நடத்திப்புக்காரர்கள் அதிகமாக நேசிப்பதில்லை, எங்களோடு அதிகமாக உதவி செய்வதில்லை. நீங்கள் அதை சொல்லலாம், ஆனால் நீங்கள் அவர்கள் நடத்திப்புக்காரர்களை நேசிக்கிறீர்களா? Therefore, you must have a certain discernment before you come out with statements like the leaders are not loving nowadays and they don't understand, etc. But do you love the leaders? Do you care for them? ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി അനുസരിക്കാതെ അങ്ങ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആ കുട്ടിയെ കാണുവോളം ആ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാൾ അധികം ചെയ്യും, ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകും. ஒரு வீட்டில் ஒரு அப்பா அம்மா தன்னுடைய ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தை அது கீழ்ப்படியாமல் அது விட்டு போயான்னு கூட அப்பா அம்மா கூட அந்த பிள்ளை திரும்பி வர வரைக்கும் அந்த பிள்ளைக்காக பாரத்தோடு பாரப்பட்டிருப்பார்கள். In a certain family, if there is a child which is disobedient and strays away from the parents spend extra time in prayer, extra care for that child to come back. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മകൻ അവരുടെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറയാതെ ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു. கடந்த நாட்களில் நம்முடைய விசுவாசியுடைய ஒரு மகன் தன்னுடைய அப்பா அம்மாவோட சொல்லாதபடிக்கு வீட்டை விட்டு ஓடிவிட்டார். Last month, the son of a certain family of our believers ran away from home without informing his parents. ആ പയ്യൻ ഓടിപ്പോയതിന് അധികം താമസിയാതെ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു, എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്, അവനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. அந்த பையன் ஓடி போன பிறகு அதே உடனே தான் அந்த தாப்பன் என்னோடு கூட ஃபோன் செய்து என்னுடைய பிள்ளை எப்படியாவது சீக்கிரமாக இந்த பிள்ளை திரும்பி வர முடியாது, நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று என்னோடு ஃபோன் செய்தார். Soon after the boy ran away, almost instantly the father telephoned to me and said, Pastor, please pray that I should be able to get back my son as soon as possible. അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം ദിവസം അവനൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉടനെ ഫോൺ ചെയ്തു, എൻ്റെ മകനെ ഇന്നടത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു, അവന് നാളെ ഇവിടെ വന്നു ചേരും. അതവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി, പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നുള്ളതായ ആ വലിയ സന്തോഷത്തോട് ഉടനെ ഫോൺ ചെയ്തു. பின்பு 2 நாளைக்கு பின்பு அவர் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு அறிவு கிடைத்த பிறகு அவர் மீண்டுமாக ஃபோன் செய்தார். பாஸ்டர், அவர் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார், நாளை எப்படியாவது வந்து என் மகன் வீடு சேர்வான். அவருக்கு நம்முடைய ஜெபம், அவருடைய ஜெபம், பரிசுத்தவானுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டது என்று அவர் அறிந்தவுடன் அவர் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார். On the second day, when he received information that his son was found to be somewhere, immediately he telephoned to me and said, Pastor, we have received information that my son has been found and he is in this particular place. By tomorrow he will reach home. That is to say that God has answered our prayers. അതുപോലെ ആ പിതാവിനോ മാതാവിനോ അവരുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പിതാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു മാതാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതുപോലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വേണം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ. அந்த விதமாய் அந்த தாப்பனுக்கும் தாய்க்கும் பிள்ளைகளை குறித்து அவ்வளவு பாரம் இருக்குமென்றால் நாமும் கூட ஆவிக்குரிய பிதாக்களாக இருக்கபடினால் நாம் பாரத்தோடு கூட நாம் ஊழிய செய்ய வேண்டும். If the worldly parents have such a great responsibility about their children, how much more we who are fathers and mothers in the service of God should have a responsibility about the work that we are doing. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല,
എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങളെത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളെത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയമായി പരിശോധന നോക്കി അതിൻ്റെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളിൽ ബുദ്ധി ഉപദേശം പറയുന്നത്. எங்களுக்காக ஜெயிப்பதில்லை, எங்களை நேசிப்பதில்லைன்னு சொல்வது பார்க்கலும் நீங்கள் எவ்வளவு நீங்கள் எவ்வளவு அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறீர்கள், நடத்திப்புக்காரர்களுக்கு நேசிக்கிறீர்கள், இந்த காரணங்களை நீங்கள் அறிந்து பரிசோதனை பண்ணி உங்களைத்தான் நீங்கள் சரியாக்கும்படியாதான் இந்த விதமான ஊழியக்கார கூட்டுகள் கொடுத்து வைத்து உங்களுக்கு கர்த்தருடைய ஆலோசனை கொடுக்கப்படுகிறது. It is very easy to say there is nobody to pray for us, there is no one to love us, but how much do you love, how much do you pray? In such workers meetings we are giving you these types of exhortation so that you will be able to search and examine your own lives and set things right. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. പരിശുദ്ധ പൗൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். Apostle Paul says pray for us. അത്ര വലിയ അപ്പോസ്തലന് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോ സാധാരണക്കാരോ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ എന്താണ് കാരണം? அந்த அவ்வளவு பெரிய அப்போஸ்தலனுக்கு சாதாரண விசுவாசிகள் ஜெபிக்க அது என்ன தேவை இருக்கிறது? For such a great apostle to request the prayers of the believers, what was the need for that? തനിക്ക് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസിന് അറിയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ കൂട്ടുവേലക്കാരും വിശ്വാസികളും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുക. പരിശുദ്ധ പൗലുக்கு தெரியும் அவருக்கு நெருக்கங்கள், கஷ்டங்கள், பலவிதமான பாரங்கள் இருக்கிறது. அதனுடைய விடுதலைக்காக உடன் ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும் ஜெபிக்க வேண்டியதான அந்த ஜெபத்தின் அவசியத்தை அவர் அறிந்திருந்தார். Apostle Paul was well aware of the afflictions, the bonds, the imprisonments and all the difficulties that he was going through, but in spite of all that he was requesting the prayers of his co-workers and the believers for deliverance from all these things. എനിക്ക് അവിടെ വീട് പണിയാൻ ഇത്ര രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇത്ര രൂപ വേണം എന്നൊന്നും പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. அந்த இடத்தில் பரிசுத்த பவுல் பார்க்கும்போது எனக்கு வீடு கட்டும்படியாக இவ்வளவு காசு வேணும், இந்த இடத்திலிருந்து அந்த இடம் பிரயாணம் செய்யும்படியாக இவ்வளவு காசு வேணும் என்று அவர் பண தேவை அந்த இடத்தில் குறிப்பிடவில்லை. Apostle Paul did not request for money saying for this particular building work or for traveling and conveyance I want so much money, please pray. പണം കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കാനും സ്നേഹിപ്പാനും ഐക്യതയിൽ നിലനിൽക്കുവാനുമാണ് പ്രയാസം. பணம் கொடுப்பது லகுவான காரியம், ஆனாலும் நேசிப்பதும் ஐக்கியமாயிருப்பதும் ஜெபிப்பதும் அது ஒரு சாதாரண காரியம் இல்லை. It is far easier to give money, but more important thing is to extend love and fellowship and mercy. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരായ നമ്മൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കരുതേണ്ടത്. ஆதலால் ஊழியக்காரர்களாக நாம் இந்த நாட்களில் ஒருவருக்கொருவர் நாம் ஐக்கியமாய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இந்த நாட்களில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore, as servants of God, the most important thing is to pray for one another. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുവിശേഷ വേലക്കാരെയും ശരീരാത്മികളെ ബലപ്പെടുത്തി ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരാക്കി ഈ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ എല്ലാവരും ദൈവം ശക്തീകരിക്കണം, അതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആദലാൽ இந்த இடத்தில் காணப்படுதான ஊழியக்கால கர்த்தர் நல்ல ஆரோக்கியம் பலனும் தரும்படியாய் ஆவியில் அவர்களை உணர்வுள்ளாக்கும்படியாய் ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரையும் கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படியாய் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். The Lord might strengthen and revive every servant of God and make them sound in body, soul and spirit. Let us pray. ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും ചെറിയവരുടെ മേലും വലിയവരുടെ മേലും കൃപകൾ ധാരാളം പകരണമേ. എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. പാസ്റ്റർമാര് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. മൂപ്പന്മാര് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. മൂപ്പത്തിമാര് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. സഹോദരന്മാര് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. സഹോദരിമാര് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. നടത്തിപ്പുകാര് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ ആത്മാവിൽ ശക്തരാക്കണമേ, ആത്മാവിൽ ശക്തരാക്കണമേ, ശരീരത്തിൽ ശക്തരാക്കണമേ, ജീവനിൽ ശക്തരാക്കണമേ. ദൈവമേ കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ. ആ കൃപയുടെ ആത്മാവിനാൽ എല്ലാ വേലക്കാരും ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ, ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാ കർത്തരുടെ ഊഴിയക്കാരും കർത്തൻ കൃപയിനാവിനാൽ നിറയ്ക്കുമ്പടിയായി കർത്തരുടെ പരിശുദ്ധാവിനാൽ നിറപ്പുമ്പടിയായി നാം എല്ലാവരും കർത്തരെ സ്തോത്രിപ്പோம். The Lord might strengthen all the servants of God with the spirit of grace. Let us praise God. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരമായി ഈ മദ്രാസ് പട്ടണത്തിലും തമിഴ്നാടുകളിലും ഇന്ത്യയിലും വലിയ ഉണർവ് വഹിക്കണമെന്നായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாய் சென்னையிலும் முழு தமிழ்நாட்டிலும் முழு இந்தியாவிலும் கர்த்தர் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை அனுப்பும்படியாய் நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Through this convention that the Lord might send a great revival all over Madras city, in Tamil Nadu as well as the whole of India. Let us pray. ആമേൻ. ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരമായി ഈ തമിഴ്നാടിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകണമേ. മദ്രാസ് പട്ടണത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ സംഗതിയാകണമേ. മുഴു ഇന്ത്യയിൽ ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകണമേ. ദൈവമേ, മുഴു ലോകത്തിൽ ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ സംഗതിയാകണമേ. കർത്താവേ, ദൈവമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ. വലിയ കൃപയായിരിക്കണമേനായി വീണ്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവേ ഏറാളമായി കൃപ തരുമ്പടിയായി നാം കർത്തരെ സ്തോത്രിപ്പோம். Come on, great grace, let us praise God. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ് തന്നെ പിൻപറ്റിയവരോട് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉപ്പാകുന്നത്. கர்த்தர் தன்னை பின்பற்றுவதை கண்டு அல்லது தம்முடைய சீஷர்களை கண்டு சொல்லுகிறார், நீங்கள் உப்பா இருக்கிறீர்கள் சொல்லுகிறார். Jesus tells his followers or his disciples, you should be the salt of the earth. മറ്റൊരിക്കൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകും. இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள். In another place he says, you are the light of the world. കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരാണ് യഥാർത്ഥമായ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ വെളിച്ചം. ஆதலால் ஊழியக்காரர்கள் தான் அந்த இடத்தில் உண்மையான உப்பாவும் உண்மையாக வெளிச்சமாகவும் காணப்படுகிறார்கள். It is the servants of God who are the real salt or the real light of the world. എന്നാൽ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ஆனால் உப்பு சாரமற்று போனால் அது எதனால் சாரமாக்கப்படும்? But if salt has lost its savor, what is its use? വെളിച്ചമായി വിളക്ക് നിന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അണഞ്ഞുപോയി കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ എന്താ പ്രയോജനം? வெளிச்சம் அந்த விளக்கிலிருந்து வெளிச்சம் குறைந்து போயால் பின்ன அதற்கு தேவை என்ன? If God has set us to be the light and the light is lost, then what is the use of the light? അപ്പോൾ ഉപ്പ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? നല്ല രുചിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം, നല്ല കാരമുള്ളതായിരിക്കണം. உப்பு ஆனது எப்போதும் ருசியை தருகிறதாகவும் சாரமுள்ளதாகவும் அது காணப்பட வேண்டும். Therefore salt must always have its savor in it. അതുപോലെ വിളക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? സന്ധ്യ മുതൽ വെളുപ്പാങ്കാലം വരെയും അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. அதே போல வெளிச்சமும் கூட சாயங்காலத்திலிருந்து மறுநாள் விடிய கால வரைக்கும் அந்த விளக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Even so the light must be constantly burning from even to morn. കറണ്ട് ആകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് മിൻസാരം അത് പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോയാൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് അന്ധകാരമാണ്. மின்சார சக்தி உடனே மின்சார சக்தி அது போய்விடும்போது அந்த நேரத்தில் தானே ஒரு அந்தகாரம் வருகிறது, வெளிச்சம் போய் அந்தகாரம் காணப்படும். When the current is gone or there's no electricity, immediately the light is gone and there is a great darkness. അതുപോലെയാണ് കർത്താവിന്റെ വേലക്കാര് വെളിച്ചം കുറഞ്ഞവരായാൽ വിശ്വാസികളുടെ അന്ധകാരമാകും, സഭയിലും അന്ധകാരമാകും. அதே போல கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரும் கூட அவர்களுக்குள் வெளிச்சம் குறைந்து போனால் விசுவாசிகளுக்குள்ளும் சபைக்குள்ளும் அந்தகாரம் காணப்படும். Even so, if the servants of God lose their light, darkness will enter into them, into their church and into the faith home. അതുപോലെയാണ് കർത്താവിന്റെ വേലക്കാര് കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പായിരുന്നാൽ വെറും പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതായി. அதே போல கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் உப்பா இருந்தாலும் அவர்கள் சாரமற்று போனால் அது வெறும் அந்த சாரமற்ற ஒரு உப்பாக அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் அது வேறு எதுக்கும் அவர்கள் சபைக்கு பிரயோஜனமாய் காணப்பட மாட்டார்கள். Even so, servants of God, maybe if they lost their savor, they could be in a vessel but they will be useless. കർത്താവിന്റെ വേലക്കാര് വെളിച്ചം പോലെ വിശ്വാസ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വിളക്കായിരിക്കണം. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் கர்த்தருடைய வீட்டில் எப்போதும் வெளிச்சமாய் காணப்பட வேண்டும். Servants of God must always be shining like the light. എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്? எப்படி வெளிச்சம் குறைந்து போகும்? When does the light decrease? ജീവിതത്തിൽ വിവിധമായ തോൽവികൾ വരുമ്പോഴാണ്. ജീവിതத்தில் விதவிதமான தோல்விகள் வரும்போதுதான் வெளிச்சம் குறைந்து When போகிறது. different kinds of failures enter into the life.
ജഡീക സ്വഭാവങ്ങൾ ആരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുവോ അവർ മുഖാന്തരം വെളിച്ചം അവിശ്വാസ വീട്ടിൽ നഷ്ടമാകുക. ஜென்ம சுபாவங்கள் யாரெல்லாம் ஆட்கொண்டு அவர்களை கீழ்ப்படுத்துகிறதோ அந்த இடத்தில் வெளிச்சம் குறையும். Through those who are subdued by carnal natures, the light in the faith home is put out. കോപം, പിണക്കം, മത്സരം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു 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 വരും. கோபம், எரிச்சல், பொறாமை இதெல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வெளிச்சம் குறைந்து கொண்டே போகிறது. When there's anger, enmity and rebellion in the faith home, little by little the light goes out. അനുസരണക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോകും. கீழ்ப்படியாமை காணப்படும் போது வெளிச்சம் குறைந்து போகும். When disobedience sets in, then the light goes out. സ്നേഹം കുറയുമ്പോൾ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോകും. அன்பு குறையும் போது வெளிச்சம் குறைந்து போகும். When light decreases, when disobedience decreases, light decreases. കൂട്ടുവേലക്കാരായ ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുവേലക്കാരായി നൽകുമ്പോൾ, നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ളതായ മുൻവിധികൾ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വെച്ച് പെരുമാറിയാൽ അവിടെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു 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 പോകും. நமக்கு கொடுக்கப்படுவதான வேலைக்காரர்கள் அவர்களுடைய முன்னே இருந்தான நிலவரத்தை கண்டு அவர்களை நீங்கள் வேறு விதத்தில் அவர்களோடு கூட இடப்பட்டால் உங்களில் வெளிச்சம் குறைந்து போகும். If you deal with the servants of God, remembering their former natures or the former state in which they were, little by little the light in the faith home will be decreasing. എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുവേലക്കാര് ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കത്തക്കവണ്ണം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധി പറയണം, ശാസിക്കണം, അവരുള്ളതായ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. நம்முடைய கூடுதலான கூட்டு வேலைக்காரர்கள் அவர்கள் கர்த்தருடைய வீட்டில் பிரகாசிக்கிற விளக்குகளாய் மாறும்படியாய் நாம் அவர்களை போதிக்க வேண்டும், கண்டிக்க வேண்டும், அவர்களுக்காக நாம் பாரப்பட்டு ஜெபிக்க வேண்டும். We must exhort, rebuke and pray for our co-workers so that little by little all the weaknesses in them will be gone and they will be able to shine for the Lord. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സഹോദരന്റെ മകൻ ഓടിപ്പോയി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അവനെ ശാസിക്കരുത്, അവനോട് സ്നേഹമായി പെരുമാറിയാൽ ആ പഴയ അവൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറി അവൻ നല്ല പഠിപ്പുള്ളവനായി நல்ல டிகிரி எடுத்து பாஸாகுவான் ஆகும்னு ഞാൻ ആ പിതാവിനോട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു. நான் சொன்னது போல அந்த தாப்பன் தன்னுடைய பிள்ளை தன் வீட்டை விட்டு போன பிறகு திரும்பி வரப்போகிறான் அவர் கேள்விப்பட்ட போது நான் தொலைபேசியில் அவரோடு கூட பேசிய காரியம், அவன் திரும்பி வரும்போது அவனை அதிகமாக நீங்கள் கண்டிக்க வேண்டாம், அவனோடு கூட அன்போடு கூட பேசி அவனை உற்சாகப்படுத்தும் போது இன்னும் அவன் படித்து ஒரு டிகிரி எடுக்க முடியும். I told you about the father who lost his son. I exhorted the father saying, once your son comes back, you don't be very harsh on him, you be very loving to him. In that way you will be able to win him over and probably he will study very well and even secure a degree. റോമർ 15 അധ്യായം 1 വാക്യം വായിക്കണം. ரோமர் 15 அத்தியாயம் 2 வசனம் வாசிப்போம். Romans 15:2. 1 വാക്യം. 1 வாக்கியம். Verse 3. എന്താ വായിച്ചത്? ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ ബലഹീനതയെ ചുമക്കുക. அன்றியும் பலமுள்ளவர்களாகிய நாம் பலவீனருடைய பலவீனங்களை நாம் தாங்க வேண்டும். We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. നമ്മുടെ ശക്തി എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്? நம்முடைய பலன் எந்த இடத்தில் நம்முடைய பலத்தை நாம் காண்பிக்க முடியும்? In which place can we manifest our strength? നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. நம்முடைய அன்பின் கூடியில் தான் நாம் எப்படி அன்பு கூறுறோமோ அந்த அன்பின் நிமித்தமாய் தான் நம்முடைய பலத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். It is only through our love that we can display our strength. ശബ്ദമായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടോ കലഹിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഒരാൾ കീഴ്പ്പെടുകയില്ല. ஒரு மனுஷனோடு கூட சத்தமாய் பேசினாலோ அல்லது கண்டித்தாலோ ஒரு மனுஷனை நீங்கள் கீழ்ப்படுத்த முடியாது. Just because you speak roughly to a person or correct them, they are not going to obey. ഇന്ന് അധികം ആളുകൾക്കും ശബ്ദം കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന അനേകർക്കും கொஞ்சம் சத்தம் கூடதான். Today I think the majority of us developed a loud voice. നല്ല കാര്യത്തിന് ശബ്ദമില്ല, സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ല, വിശ്വാസ വീട്ടിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദമാണ്. அவர்கள் சாட்சி கொடுக்கும் போதோ ஜெபிக்கும் போதோ மற்ற நேரங்கள்
அவர்கள் சத்தமாய் பண்ண மாட்டார்கள். ஆனால் வேறு காரியங்களில் வேண்டாத காரியங்கள் அவர் சத்தமாய் பேசுவார்கள். For good things, either in prayer matters or when we give our testimony, at that time we lose our voice. We don't have a loud voice. But for other matters, we have an extraordinarily loud voice. ശക്തരായ നമ്മൾ അശക്തരുടെ ബലഹീനത ചുമക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ആ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയത് അവരോട് സ്നേഹമായി പെരുമാറിയ. ബലമുള്ളവர்களாகிய நாம் பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது கர்த்தர் நம்மை அழைத்ததும் உருவாக்கியதும் நாம் நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாய். It is written that we who are strong must uphold the weak. We can manifest our strength in the sense that we exhibit our love to others. കർത്താവ് പത്രോസിനെയും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയും സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ശാസിച്ചതായിട്ടും തിരുത്തിയതായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും. நாம் பார்க்கும்போது கர்த்தர் பேதுருவையும் சீஷர்களையும் அந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு ஒத்தவண்ணமாய் கர்த்தர் அவர்களுக்கு போதித்து சில இடங்கள் கண்டிக்கிறார். According to the occasion, sometimes Jesus rebuked or corrected Peter and the other disciples. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പിന്നെ പത്രോസിനെ പത്രോസ് അത്ര നല്ലവനല്ലെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് നല്ലവനല്ലെന്ന് കർത്താവ് ഒരിക്കലും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. அந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கும்போது கர்த்தர் பேதுரு அல்லது தோமாவோ இவர் நல்லவராய் இல்லை என்று வேறு சீஷர்களோடு கூட இவர்களை குறித்து குற்றம் சொல்லவில்லை. But we never read of Jesus telling the other disciples Peter is not a good man or Thomas is not a good person. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ആ മാതൃക കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേല വളർന്നത്. கடந்த நாட்கள் நம்மோடு கூட ஜீவித்த நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் அந்த ஒரு மாதிரி நமக்கு காண்பித்து போனபடினால் தான் இந்த ஊழியம் இதுவரை வளர்ந்திருக்கிறது. In the past days, the saints of God who lived with us, they have showed us an example for all these things. That is why this work has been able to progress to such a large extent. കൂട്ടുവേലക്കാരുടെ കുറ്റം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ കൂട്ടുവേലക്കാരെ നമുക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയില്ല. உடன் ஊழியக்காரருடைய குற்றங்களை நாம் மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்லுவோம் என்றால் ஒருபோதும் அவர்களை நாம் வளர்த்து அவள் நாம் முன்னே கொண்டு வர முடியாது. If we speak about the evils of our co-workers to others, we will never enable them to grow and come up in spiritual life. അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ചുമതലക്കാരായ ഒരാള് അവിടെയുള്ള ചുമതലക്കാരുടെ കുറ്റം വിശ്വാസികളോട് എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് വിശ്വാസി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു. சமீபத்தில் ஒரு சபையின் பொறுப்பார்க்கதான ஊழியக்காரர் அங்க இருக்கதான வேறு உடன் ஊழியக்காரோட குற்றத்தை விசுவாசிகளோடு சொல்லிவிட்டாருந்தான புகார் என்னண்டே வந்தது. Recently, a servant of God mentioned about the weaknesses or some evils about his leaders, and this he had told to believers, and the complaint came from the believers that he had spoken like that. കൂട്ടുവേലക്കാരുടെ കുറ്റം നടത്തിപ്പുകാരോട് പറയാമെന്നല്ല, അത് വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ സാധിക്കാൻ പോകുന്നു. உடன் ஊழியக்காரருடைய குற்றம் நீங்கள் ஏதாவது பார்த்தால் அதை நீங்கள் நடத்திப்புக்காரர்கள் சொல்ல வேண்டும். அதை நீங்கள் விசுவாசிகளோடு கூட சொன்னால் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? If you go and tell about the faults of your co-workers to the believers, what is the use of that? If you go and tell the leaders, at least it's going to be of some use. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യം, ഇതിനെല്ലാം ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. சமீபத்தில் இப்படி நடந்த காரியம் இதெல்லாம் நாம் பார்க்கும்போது அவர்களுக்குள் we read that love of money was the cause for all these things. பண ஆசையே இதுக்கு ஒரு காரணமாயிருந்து நாம் பார்க்கிறோம். ആ വിശ്വാസികളോട് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളിന് ആ വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? കുറച്ച് പണമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണമോ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. ആത്മീയ വർധനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. இந்த ஊழியக்காரை குறித்து அந்த ஊழியக்காரர் சொல்லும்போது கொஞ்சம் அவருக்கு பணமோ அல்லது ஏதாவது சாப்பாடு கூட பொருளோ கிடைக்கும். வேற ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு உணர்வு அந்த இடத்துல உண்டாகாது. If the worker goes and tells about his fellow workers to a believer, at the most he's going to get some money or some food, but it's not going to edify anybody. ശക്തരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ നടത്തി കൂട്ടുവേലക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, தனியே குற்றங்கள் போத்தியப்படுத்தி கொடுക്കുക. பலமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறவர்கள் உண்மையாவே ஊழியக்காரர்களை அவர்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் யோசித்தால் அவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் அந்த ஊழியக்காரை அழைத்து அவர்களை கண்டித்து போதிக்க வேண்டும். If you are strong and you want to bear the infirmities of the weak, what you should do is call them aside privately and advise them, or you can pray for them.
അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, ഐക്യതയുടെ ആത്മാവ് എല്ലാ വേലക്കാരിലും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. இந்த நாட்டில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய காரியம் ஐக்கியத்தின் ஆவியும் கத்தர் ஒருவரையும் நேசிக்கிறதான் ஆவியும் எல்லாரும் ஊழியக்காரர்கள் காணப்பட வேண்டும். அதுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Let us pray that all the servants of God will have a spirit of love and unity. നമ്മിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എടുത്ത് നമുക്കുள் தானே கர்த்தருடைய அன்பு காணப்பட முடியாது. கர்த்தருடைய அன்பினால் நிரப்ப முடியாது. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். That we might love one another, let us all close our eyes and pray. ദൈവമേ, സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. ഐക്യതയുടെ ആത്മാവ് വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. താഴ്മയുടെ ആത്മാവ് വ്യാപരിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. കുടിവേലക്കാരെ കുറിച്ചുള്ളതായ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, കൃപ കൊടുക്കണമേ, വലിയ കൃപ കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കുടിവേലക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള ധാരാളം കൃപ കിട്ടണമതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഉടൻകൂടിയക്കാലക്കാർ ജപിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ധാരാളമായി കൃപ നമുക്ക് തരുമടിയായി നമുക്ക് കർത്താവേ സ്തോത്രം. Lord might give us abundance of grace to pray for our fellow workers. Let's praise God. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. അതാത് സഭകളിലുള്ളതായ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ആളാമ്പ്രതിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട ആത്മീയ വർഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാനും ധാരാളം കൃപ ദൈവം നമുക്ക് നൽകണമെന്നതിനായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. அந்தந்த சபையிலும் கூட காணப்படுதான விசுவாசிகளுக்கு ஆள் தத்துவமாக ஒவ்வொரு பேரை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க முடியாது. கர்த்தர் அந்த நமக்கு கிருபை தர முடியாது. நாம் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். The Lord might give us abundance of grace to pray individually for each believer, mentioning their name for their spiritual edification. Let us pray. ആമേൻ. കർത്താവേ, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ഓരോ സഭകളിലുള്ളതായ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ദൈവമേ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, മാതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എല്ലാം ദൈവം സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. ദൈവമേ, വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനാൽ എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. സഹോദരന്മാരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ, സഹോദരിമാരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ധാരാളം കൃപ തരണമേ, ധാരാളം കൃപ തരണമേ, ധാരാളം കൃപ തരണമേ. ധാരാളമായ കൃപകൾ തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ധാരാളമായി കൃപയ്ക്ക് തരുമടിയായി കർത്താവേ സ്തോത്രിപ്പോ. Give us abundance of grace. Let us praise God. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. പാസ്റ്റർലോണ് മുഴുലോകത്തിന്റെ വേലയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്റ്റർമാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ പറയുവാനിടയായി. பாஸ்டர்மாரோட கூட்டத்தில் கடந்த நாள் நேற்று பாஸ்டர் டான் முழு உலகத்துடைய ஊழியத்தை குறித்து எங்களோடு கூட பேசினார். The other days in the pastors meeting, Pastor Don gave us an account of the work that is being done all over the world. ആ കൂട്ടത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റർ ലോൺ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കരുത്. அந்த கூட்டத்தில் அவர் சொன்ன காரியம் என்ன, நீங்கள் பாஸ்டர் என்று நீங்கள் கூப்பிடக்கூடாது, பாஸ்டர் டான் என்று நீங்கள் கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார். Another thing he mentioned in that meeting was, you should not address me as Pastor Don. ബഹുമാനമായി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും താൻ പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ ലോൺ തന്നെ വിളിക്കരുത്. நாம் அவரை கனப்படுத்தும்படியாய் நாம் அவரை பாஸ்டர் என்று கூப்பிடுகிறோம். ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் என்னை பாஸ்டர் என்று கூப்பிடக்கூடாது. It is only as a matter of respect that we address him as Pastor Don, but he says even then you should not call me as Pastor Don. നമ്മുടെ വേലയുടെ ആരംഭത്തിൽ പാസ്റ്റർ പോളിനെ ബ്രദർ പോൾ എന്നാണ് എഴുതി അറിയിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. நம்முடைய ஊழியம் தொடங்கின நாட்களில் நம்முடைய ஊழியத்தை தொடங்கின பாஸ்டர் பாலுக்கு அவர்கள் எழுதும்போது அவரை சொல்லும்போது சகோதரன் பாலன் தான் சொல்லுவார்கள். In the early days of our ministry, when people would write to Pastor Paul, they would address him as Brother Paul. ഇന്നിപ്പോൾ അവരവർ തന്നെ എന്ത് എഴുതും? പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ്, മദർ മറിയാമ്മ. இப்போது அவர்கள் தானே எழுதுகிறது, அவர்கள் எழுதும்போது அவர்கள் தானே எழுதி கொடுக்கிறார்கள். பாஸ்டர் பிலிப் எழுதுகிறார், மதர் மரியம்மா என்று அவர்கள் தானே எழுத்தில் எழுதி அனுப்புகிறார்கள். But these days, even when we refer to one's own self, we have the habit of saying Pastor Philip or Mother Mariamma. മറിയാമ്മ തന്നെ എഴുതുകയാണ്, മദർ മറിയാമ്മ.
மரியம்மா தான் கடிதம் எழுதுகிறார், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனாலும் கூட கீழே மதர் மரியம்மான்னு எழுதி அனுப்புவார். It was enough to write Mariamma, but they write from Mother Mariamma. പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയാൽ ഇനി നിങ്ങൾ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? நான் தானே பாஸ்டர் பிலிப்புன்னு எழுதி நீங்கள் அப்படி எழுத வேண்டாம்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? If I call myself Pastor Philip, and how can I be able to tell you not to call me as Pastor Philip? നല്ല ആരംഭകാലത്ത് ആൽവിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടുന്ന് കത്തയക്കുമ്പോൾ ബ്രദർ ആൽവിൻ എന്നാണ് എഴുതിക്കൊള്ളി. அந்த ஆரம்ப நாட்களில் பாஸ்டர் ஆல்வினுக்கு லெட்டர் கடிதங்கள் எழுதும்போது பிரதர் ஆல்வின் சொல்லித்தான் கடிதம் எழுதுவோம். In the early days when Pastor Alvin would write also, he would always sign as Brother Alvin. അതെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റായ പിന്നെ ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ അവരോട് കോപം വരും. இப்போ நீங்கள் பாஸ்ட் ஆன பிறகு உங்களை யாராவது பிரதர்னு கூப்பிட்டால் உடனே உங்களுக்கு கோபம் வந்து விடும். But these days, after being ordained as a pastor, if someone is to call that person as a brother, immediately they really get mad. ഒരാളെ ഒരു സഭാചാരത്തിൽ ഒരു സഹോദരി ആക്കിയാൽ അന്നേരം മുതൽ മദറെന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ നല്ല കാപ്പി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ஒரு இடத்தில் ஒரு 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 சகோதரியை ஒரு பொறுப்புள்ள சகோதரியா அல்லது பெரியக்காவை அவர்கள் மாற்றினால் அது நாம் பெரியக்கான்னு கூப்பிட்டால் தான் நமக்கு ஒரு நல்ல காஃபி கிடைக்கும். In a particular church, if a certain sister has been appointed as an elder sister, only if you call her a mother so and so will you get can you expect to get a good cup of coffee. മദറെന്ന് വിളിച്ചാൽ വലിയ നോട്ട് കവറിലിട്ട് തരും. സിസ്റ്റർ സഹോദരി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നോട്ട് വലിയ കവറിലിട്ട് തരും. சின்ன சிஸ்டர் அவர்களை வெறும் சகோதரி என்று கூப்பிட்டால் ஒரு பெரிய கவரும் சின்ன நோட்டும் கிடைக்கும். அவர்களை பெரியக்கா அல்லது மதர் என்று கூப்பிட்டால் சிறிய கவர் ஆனால் பெரிய நோட்டு அதில் கிடைக்கும். If you call her as mother so and so, then you get a big note in a small cover. But if you call her as mother, then you get as sister, then you get a small note in a big cover. അതിനൊക്കെ അവരോട് തന്നെ അങ്ങ് എന്തായി തീരുവാണ്, തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുക. அவர்கள் தங்களைத்தானே உயர்த்தி கொள்கிறார்கள். Each one exalts themselves. കർത്താവിനെ ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചു, നല്ല ഗുരു എന്ന് വിളിച്ചു. நம்முடைய ஆண்டவரை ஒரு ஆள் வந்து நல்ல போதகரே என்று அழைத்தார். A certain person addressed Jesus as good master. ഉടനെ കർത്താവ് എന്താ പ്രതിഉത്തരം പറഞ്ഞത്? യെസ്, നന്നായി പോയി എന്നല്ല, എന്നെ നല്ലവനെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? പിതാവായ ദൈവം മാത്രമേ നല്ലവനുള്ളെന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു പറയും. உடனே கத்த சொன்ன காரியம் அவர் இந்த நல்லதுன்னு சொல்லவில்லை, உடனே அவர் சொல்லுகிறார் பிதாவை விட வேற யாரும் நல்லவர்கள் இல்லை என்று சொல்கிறார். When that person called him as good master, Jesus did not say yes, what you said is right. Instead he said, why call ye me good? There is none good but except God. കർത്താവിനെ നല്ലവനെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് വിളിച്ചവന് കുറച്ച് ശാപ്പാട് കൊടുക്കോ അല്ലെ അവനെ ഉയർത്തുകയല്ല ചെയ്തത്, അവന്റെ ഏറ്റവും താണ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക. அந்த இடத்தில் கர்த்தரை நல்ல போதகரே அழைத்த போது அவர் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கவில்லை. அந்த இடத்தில் உடன்தானே கர்த்தர் அவருடைய தன்னுடைய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். When he called him as good master, he did not exalt him or feed him, rather he exhibited his own good nature. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാലുള്ളതായ പുകഴ്ചയല്ല, ദൈവത്താലുള്ള പുകഴ്ച നമുക്ക് ലഭിക്കണം. நாம் மனுஷனுடைய புகழ்ச்சியை நாம் வாஞ்சிக்க கூடாது, கர்த்தரால் வரும் புகழ்ச்சியை நாம் காத்திருக்க வேண்டும். What should we should expect is not the praise that comes from men, but that which comes from God. റോമർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യം വായിച്ചു നോക്കണം. അവർക്ക് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ അത്രേ പുകഴ്ച ലഭിക്കുന്നതാണ്. ரோமர் 2-ாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் வாசிக்கும் போது அவருடைய புகழ்ச்சி மனுஷனால் அல்ல, அது கர்த்தரால் வருகிறது என்று வாசிக்கிறோம். In Romans chapter 2 last verse we read, their praise is not of men but of God. உள்ளத்திலே யூதனானவரே யூதன், எழுத்தின்படி உண்டாகாமல் ஆவியின்படி இருதயத்தில் உண்டாகும் விருத்தசேதனமே விருத்தசேதனம். இப்படிப்பட்டவருக்குரிய புகழ்ச்சி மனுஷராலே அல்ல தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ അനുഭവം ലഭിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യരാലുള്ള പുകഴ്ചയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കിയില്ല, ദൈവത്താലുള്ള പുകഴ്ചയാണ് നോക്കിയത്. இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை நாம் அந்த நாட்டில் பெற்ற போது நாம் மனுஷன் வரதான புகழ்ச்சியை நாம் தேடவில்லை,
தேவனுடைய புகழ்ச்சியை தான் நாம் தேடி வந்தோம். When we first attained these spiritual experiences, it was not the praise of men that we expected, rather it was God's praise and appreciation that we desired. കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വന്ന കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ നമ്മളെ എത്രമാത്രം താഴ്ത്താൻ കഴിയുമോ അത്രമാത്രം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. நாம் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு வந்த நாட்களில் நம்முடைய வீட்டுக்காரும் தேசக்காரும் நம்மளை எந்த விதத்திலெல்லாம் தள்ளி கீழ்ப்படுத்தி பேச முடியுமோ அவளெல்லாரும் நமக்கு அவ்வளவாக கீழ்ப்படுத்தி பேசினார்கள். When we came out for the ministry, the people, our family members or our people of our native place, they tried to abase us and speak as meanly and lowly of us as possible. എന്നാൽ ഇന്ന് അതേ ആളിന് മറ്റുള്ളവരാലുള്ള പുകഴ്ച ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരോട് കയ്പ് കോപം അവരെ എങ്ങനെയെല്ലാം താഴ്ത്താൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെല്ലാം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നവരായി തീരുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാർ. ஆனால் இந்த நாட்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்கள் மனுஷருடைய புகழ்ச்சி அவர்கள் கிடைக்காவிட்டால் எப்படியாவது அவளை தாழ்த்தி அவர்கள் மேல் எரிச்சல் வைத்து அந்த விதமாய் இந்த நாட்டில் காணப்படுகிறார்கள். But today if they do not receive that appreciation from others, then to whatever extent we get angry with them, we speak very lowly of them and have enmity. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാലുള്ള പുകഴ്ചയല്ല ദൈവത്താലുള്ള പുകഴ്ചയാണ് അപ്പോസ്തോലിക കാലങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കും வேலைக்காரருக்கு ഉണ്ടായതെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த இடத்தில் பரிசுத்த பவுல் எழுதி அறிவிக்கிற காரியம் என்னவென்றால் புகழ்ச்சி மனுஷனால் அல்ல தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுன்னு சொல்லி இருக்கிறார். But Apostle Paul writes that in the days of his ministry, the believers as well as the servants of God, they anticipated praise that came from God and not from men. കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നല്ല ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പുറമേ ഉള്ളതായ ചില നന്മകളെ മാത്രം നോക്കിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ കർത്താവിനെ நல்லவനെന്ന് പറഞ്ഞത്. அந்த மனுஷன் நம்முடைய ஆண்டவரை வந்து நல்ல போதகரே என்று கூப்பிட்ட போது அவரிடத்தில் கிடைக்கிறதான சில புறம்பான ஆசீர்வாதங்களை அவன் எதிர்பார்த்துதான் அப்படி சொன்னான். It was only looking at the superficial or the outward blessings they had received from Jesus that particular person called Jesus as good master. അവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ സൽഗുണപൂർണനാകുവാൻ എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. அவனோடு கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது நீ ஒரு நற்குணனாய் மாறும்படியாய் நீ உனக்கு எல்லாவற்றையும் விற்று நீ ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும். To him Jesus said, if thou wouldst be perfect, then sell all that you have and give to the poor and come following after me. നല്ല ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ദുഃഖിച്ച് പൊയ്ക്കളഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அந்த நல்ல போதகரே என்று கூப்பிட்டதான அந்த மனுஷன் மிகவும் துக்கமாய் போய்விட்டான் வாசிக்கிறோம். We read that the man who called Jesus good master went away sorrowful. അവൻ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയാൽ കുറെ കൂടെ ധനം കിട്ടും, സ്ഥാനമാനം കിട്ടും, ഏറ്റവും ഭൗമിക നിലയിൽ അവൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉയർച്ച ആ കർത്താവിനോടുകൂടെ പിൻപറ്റിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവൻ വന്ന് നല്ല ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവൻ വന്ന് நல்ல போதகரே அழைத்த காரியம் அவனுக்கு நல்ல ஸ்தானம் நல்ல ஐஸ்வர்யமும் மற்ற காரியங்களெல்லாம் கிடைக்கும் என்று அந்த எதிர்பார்க்குதலோடு கூட தான் வந்து நல்ல போதகரே என்று அழைத்தான். That young man came and called Jesus good master. He thought if he would be a follower of Jesus, then he would receive more wealth and also name and fame and appreciation. കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നത് ഭൗമികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല, ദൈവത്താലും വിശുദ്ധന്മാരാലും നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടണം. നാം കർത്തരെ പിൻപറ്റുന്ന കാര്യം ഒരു സ്ഥാനമാനத்துக்கோ அல்ல வேற காரணத்துக்கோ அல்ல, நாம் கர்த்தராலும் பரிசுத்தவானாலும் நாம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். We are following after God not for earthly name, fame or promotion, but our praise and appreciation must be from God and from the saints of God. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വന്നത് ഉപദേശിയായിട്ട് വന്നു, പിന്നെ മൂപ്പനായി, ഇനിയും പാസ്റ്ററായി. ഇനി എത്രമാത്രം ഉയർത്താൻ കഴിയുമോ അത്രമാത്രം ഉയർച്ചയാണ് அதிகம் உபதேசிமாரும் அன்வேஷிக்கிறார். இந்த நாட்டில் அநேக ஊழியக்காரர்கள் யோசிக்கிற காரியம் இது. இப்போது நான் சிறிய சகோதரனாக இருக்கிறேன், நான் மூப்பனாக வேண்டும், பாஸ்டர் ஆக வேண்டும், இன்னும் எப்படியாவது இன்னொரு மேல் பதவியை இன்னொரு மேலான பதவியை கிடைக்க வேண்டும் என்று தான் அநேகர் யோசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Today many think when they come out for the ministry, they come as a preacher and then they become an elder and then pastor, and they're always counting whether they can get any promotion and aspire to a better position than that. ആത്മീയത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉയർന്നു, സ്നേഹത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉയർന്നു, ഐക്യതയിൽ എത്രമാത്രം ഉയർന്നു, എല്ലാവരോടും
മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്തുവാൻ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പലരും നോക്കുന്നില്ല. ஆவிக்குள்ளும் கர்த்தருடைய அன்பிலும் அவருக்குள்ளும் எவ்வளவாக வளர்ந்திருக்கிறோம் என்ற அந்த காரியங்களை அவர்கள் 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 பார்ப்பதில்லை. But they never consider how can I grow more in spiritual life, how can I grow in love and fellowship and unity. കർത്താവ് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർത്തിയത്. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னைத்தானே அவர் தாழ்த்தினபடினால் பிதாவானவர் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்த்தினார். Jesus humbled himself more than anybody else, and that is why God the Father exalted him above all. താണ സ്വഭാവമല്ല മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരരുത്. மனுஷிய சுபாவத்தினால் நாம் தாழ்த்தப்பட ஒருபோதும் நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. We should never give room to be brought down or abased by human natures. ഒരു കോപിയായ ആളിനെ ഒരിക്കലും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നല്ലവനായിട്ട് എണ്ണുകയില്ല. അവർ ഇന്നൊരു കോപിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു വരുത്തും. നമ്മുടെ പേരും അദ്ദേഹത്തിനും താഴ്ത്തപ്പെടും. ஒரு கோபியை பார்த்து எந்த மனுஷனும் ஒரு மனுஷன் கோபப்படுவதை பார்த்து இவன் நல்லவன்னு சொல்ல மாட்டார்கள், இவன் பயங்கர கோபி என்று தான் மற்றவர்கள் போய் நம்மளை குறித்து சொல்லுவார்கள். When people look at an angry person, they never say he is a good person. They only say he is an angry person. He will only be abased before others. ഒരു ഭാഷണത്തേക്ക് ഒരാളിനെ സ്ഥലം മാറ്റി. ஒரு பாஸ்டர் இன்னொரு ஊழியக்காரரை ஒரு இடத்தை விட்டு வேறு இடத்துக்கு இடம் மாற்றினார். A certain pastor transferred a person. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ആള് പോകാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ ഭയമാണ്, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചുമതലക്കാരൻ ഭയങ്കര കോപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത്. அந்த ஊழியக்கார சகோதரன் இடம் மாறி போகும்போது சொன்ன காரியம் பாஸ்டரோடு, பாஸ்டர் அந்த இடத்துல எனக்கு போக பயமா இருக்கிறது, ஏனால் அந்த நடத்துக்காரர் அவர் இன்னும் அதிகமாக கோபப்படுவார், அவர் கோபியா இருக்கணுமால் எனக்கு பயமா இருக்குதுன்னு சொன்னார். That particular person said, Pastor, I do not want to go. I am afraid to go there because that particular leader of the church is really angry person. നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അതിനും കുറ്റം പറയും. நல்ல சாப்பாடு பண்ணி சமைத்து கொடுத்தால் அதுக்கும் ஒரு குற்றம் சொல்லுவார். When you cook delicious food, even with that he can find fault. നല്ലപോലെ തുണി അലക്കി ഇസ്തിരി ഇട്ട് നല്ല കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതിനും കുറ്റം പറയും. நல்ல அவருடைய துணியை எடுத்து துணியை தோய்த்து நல்ல அதை நாம் தேய்த்து அவரோட போய் கொடுத்தால் அதுக்கும் ஒரு குற்றம் சொல்லுவார். Even if I would go forward to wash clothes and iron them well and give them, even in that he would find fault. നല്ല പാട്ട് പാടിയാൽ അതിനും കുറ്റം പറയും. நான் நல்ல பாட்டு பாடியால் அதுக்கும் குற்றம் தான். If I sing well, then they find fault with that. സമയത്തിന് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് പാട്ട് പാടിയാൽ അതിനും കുറ്റം പറയും. நான் விடிய காலையில் சரியான சமயத்தில் 4 மணிக்கு எழுந்து போய் காலை ஸ்தோத்திர ஜெபத்தில் பாட்டு பாடினால் அதுவும் குற்றம். If I get up early in the morning and go and sing at 4 o'clock in the morning for praises, even with that person finds fault. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളായാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്തായി തീരും? എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്നവരായി തീരും. நாம் எல்லா விதத்திலும் நாம் இந்த விதத்தில் மாறினால் நாம் சபைக்கு முன்பாகவும் மற்றவர்களுக்கு முன்பாகவும் நாம் குற்றம் சாட்டப்பட்டு போவோம். If we are found finding in every matter before the church and others, we will be accused. ഒരാൾക്ക് ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ ഇരുന്ന പായൽ വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് കുറ്റം. ஒரு 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 ஊழியக்கார சகோதரனுக்கு அவர்கள் சாயா குடிக்க முடியாது டீ போய் கொடுத்த போது அதை கொண்டு வந்து அவர்கள் பாயில் வைக்கவில்லை, அதுக்கு அவர் கோபப்பட்டு விட்டார். One person, when they went to give the tea, they did not, the fault was that person did not place it on the mat. കപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ പിടി നേരെ ഇരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് കുറ്റം. அந்த தேநீர் கொடுக்கும்போது அந்த கோப்பையினுடைய அந்த பிடிப்பு அவருக்கு நேராக இருக்கவில்லை, அதுக்கு அவர் கோபப்பட்டு விட்டார். When he offered the cup, that person did not keep the handle in the right position. അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും കുറ്റം പറഞ്ഞ് അതാ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കുന്ന എത്രയോ സുവിശേഷ വേലക്കാരുണ്ട്. அதே போல எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் சின்ன சின்ன காரியத்தில் குற்றம் பிடித்து ஜெபத்துக்கு வர மாட்டார்கள், அவர்கள் ஜெபத்துக்கு போவதில்லை. Many servants of God do not go for prayers because even for little things they are found fault with. എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് വേദപാഠ ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല, പാസ്റ്റർ ഡോൺ വരും, അതിനു മുമ്പുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്താനായിട്ടാണ് എന്നെ അയച്ചത്. என்னை இங்கே அனுப்பியது வேத பாடம் எடுக்கும்படியா இல்லை,
பாஸ்டர் டான் வருவார், அதற்கு முன்பாக கொஞ்சம் பேர் ஜெபிக்க முடியாத அனுப்பினார்கள். I was not sent here to give you a Bible study. I was sent here to lead you in prayer until Pastor Don came. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നമേ ഉള്ള ചില ബുദ്ധി ഉപദേശങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அதுக்கு முன்பாக சில புத்திமதிகளை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Therefore, I'm only giving you a few exhortations before Pastor Don would come. വിശ്വാസ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാൽ അന്നെന്നുള്ളതായ ആത്മീയ സന്തോഷവും അന്നെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ആ സ്നേഹവും ഐക്യവും കുറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. நான் இந்த காரியம் சொல்றதால் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாச வீட்டில் நடக்கதான் அந்த காரியங்கள் நிமித்தமாய் சந்தோஷமும் ஐக்கியமும் குறைந்து போகிற காரியத்தை நான் உங்களுக்கு உணர்வூட்டுகிறேன். For petty matters in the faith home, sometimes prayer life is lost. Therefore, just to maintain our love and unity in the faith home, I'm giving you this type of an exhortation. ശക്തരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതെല്ലാം വഹിക്കും. അത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്, അവർ ബലഹീനരായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നുപോയതെന്ന് ഓർത്ത് അവർക്ക് അത് അവരെ പൊതുവിൽ ശാസിക്കാതെ അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുത്ത് நல்ல ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവരെ യോഗ്യരാക്കാൻ കഴിയും. நாம் அவர்களை பலவீனர்களாய் காணும்போது நாம் அவர்களை கூப்பிட்டு போதித்து சிட்சித்து நாம் அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்தும் போது அவர்கள் நாம் நல்ல ஊழியக்காரர்களாய் மாற்றி எடுக்கலாம். If we who are strong can uphold the weak, that is, we will call those who are weak and we can advise them, comfort them, even correct them, and by this we can make them good workers. ഓരോ സ്ഥാനത്ത് ശുശ്രൂഷക്കാർ ചുമതലക്കാരായി തീരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ തിന്മയായ സ്വഭാവങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ട് അവർ ബലഹീനരായി തീരുക. சில ஸ்தானத்தில் அந்த ஊழியக்காரர்கள் சில பொறுப்புக்கு வரும்போது இந்த விதமான சுபாவங்கள் காணப்படுவதனால் அவர்கள் முன்னே பலவான்களாக இருந்த போதிலும் கூட இப்போது அவருடைய சுபாவத்தின் நிமித்தமாய் பலவீனர்களாய் ஆய்போயிருக்கிறார்கள். It is only when some people become responsible workers that the evil natures in them get strengthened and they become weak altogether. ഇനിയും കാലം இதேபோல நீண்டு போகும்னு அறியுന്നില്ല. கர்த்தாவிന്റെ வருகையோடு നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുക. கர்த்தருடைய வருகைக்கு நாம் மிகவும் சமீபமா இருக்கிறபடியால் இன்னும் காலம் நமக்கு இருக்குது. இன்னும் நமக்கு காலம் இல்லை. We do not know whether we will have, because time is going on like this, whether we will have much time like this before the coming of the Lord. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ, നമ്മുടെ ജീവിതം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായി തീരുന്നതിന് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുക. நம்முடைய ஊழியம் கர்த்தருடைய சபையில் நாம் அது மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்படும்படியாய் நாம் நம்மை தாமே தாழ்த்தி தாழ்மையோடு கூட நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும். That our life and ministry might be a blessing to the others and to the church, we need to humble ourselves and minister. ഒരാൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റേ ആൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ കലഹമായിരിക്കും. ஒரு ஆள் சத்தமாக பேசினார்னு சொல்லி இன்னொரு ஆளும் எதிராக சத்தமாக பேசினால் அந்த இடத்தில் சண்டை தான் நடக்கும். When one person raises his voice and speaks, if the other also repeats the same, there's only going to be a quarrel. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ മത്സരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ആത്മീയ സന്തോഷം വളരുകയില്ല, കുറഞ്ഞു. அதே போல ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் அவர்கள் ஒரு குற்றம் பிடித்து அவர்கள் கலங்கம் பண்ணால் அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளர விட்டார்கள். அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் குறைந்து கொண்டே போய் விடுவார்கள். Even so, in each matter, if we keep resisting and rebelling against one another, spiritual joy will only be on the decrease, not on the increase. ചിലർക്ക് രോഗികളായിരിക്കാം. അവർക്ക് ഏറ്റവും നിലയിൽ അവരോട് സഹകരിച്ചാൽ അവരുടെ രോഗത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അവരെ அதில் നിന്ന് விடுவிக்குவான் காரணமாக. சிலர் அப்படி காணப்படலாம். ஆனால் நாம் அவர்களை அதிகமாய் நேசித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் போது அவர்களையும் கூட நாம் உற்சாகமுள்ளவர்களாய் வேற ஆசீர்வாதமுள்ள ஊழியக்காரர்களாய் மாற்றலாம். In the same way, some could be very weak. It's only to the way we bear with them and we show them love and care that we can win them over and make them good workers. കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരായി നമ്മൾ ഏതൊന്നിനായിട്ട് നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവോ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നാളുകൾ കഴിയുന്തോറും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരായിത്തീരണം. கர்த்தர் நம்ம எந்த ஊழியத்துக்காக அழைத்து எந்த ஊழியத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஊழியத்தில் நாம் வளர்ந்து வர வேண்டும். So whatever ministry the Lord has appointed us, every day we should be able to discern and grow in that ministry. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ കൊലോസ്യ നിരുപത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവരുടെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ
അവനെ പ്രബോധിപ്പിക്കണമെന്ന്. பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது பிலிப்பியர் நிருபத்தில் அவனுடைய வேலையில் வளர்ந்து விடும்படியாய் அவனுக்கு போதிக்கும்படியாய் என்று சொல்கிறார். Writing the Philippians, Apostle Paul exhorts saying, you should strengthen him that he might grow in the ministry. കൊലോസ്യർ 4:11 വാക്യം. Colossians 4:11. 17. அர்க்கிப்பை கண்டு நீ கர்த்தரிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படி கவனமாயிருப்பாயாக என்று சொல்லுங்க. കർത്താവിന്റെ വേല നിവർത്തിപ്പാൻ നോക്കുക എന്നാണ്. கர்த்தரிடத்தில் பிறந்தான ஊழியத்தை நீ take heed that you fulfill your ministry. ഓരോ ദിവസവും എന്ത് വേലയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ஒவ்வொரு நாளும் நாம் என்ன ஊழியம் செய்கிறோம்? Every day what is the ministry we are doing? വിശ്വാസ വീട്ടിലുള്ളതായ ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി മുതൽ വലിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രസംഗമായിരിക്കാം. ചിലരെ പ്രസംഗവും പാട്ടും മാത്രമാണ് വലുതായിട്ടുള്ളത്. சிலர் நாங்கள் என்ன ஊழியம் செய்கிறோம், சிறிய ஊழியத்திலிருந்து ஒரு பிரசங்கமாக செய்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மேலான ஊழியமாக இருக்கலாம். சிலருக்கு அவர்கள் செய்கிற பிரசங்கமும் மற்ற ஊழியம் தான் பெரியதாக இருக்கும். It could be a very small work that we are doing in the faith home, because to some people only preaching and singing appears to be a big ministry. പ്രസംഗിയായ പിന്നെ അവരിരിക്കുന്ന മുറിക്കാവുമെന്ന് അടിച്ചു പോയെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ട്, അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. அவர்கள் பிரசங்கமான் ஆய்விட்டால் அவர்கள் தங்களுடைய ரூமில் தான் இருப்பார்கள். அவர் வெளியே வருவது கஷ்டம். Once they become preachers, they always stay in their room. It's hard to get them out. മദറോ മൂപ്പത്തിയോ ആക്കിയാൽ പിന്നെ അയ്യാതാ കുനിഞ്ഞ് യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യരുതെന്നാണ് അവർ താല്പര്യം. அவர்கள் மதரோ அல்லது பெரியக்காவோ ஆயால் அவர்கள் கை தொட்டு ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டார்கள். Once they become a mother or elder sister, then they cannot do any work with their hands. എല്ലാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഓരോരുത്തർ ആവശ്യമായിരിക്കാം. எல்லா ஊழியத்துக்கும் ஒவ்வொருவர் அவசியமா இருக்கிறது. For every ministry some person is needed. തുണി അലക്കാൻ ഒരാള്, துணி கழுவ ஒரு ஆள் வேணும். Someone to wash clothes. കുശിനിപ്പണിക്ക് ഒരാള്, வேற கிச்சன் வேலைக்கு ஒரு ஆள் வேணும். Someone for cooking. ചായക്ക് ഒരാള്, சாயம் உண்டாக்க ஒரு ஆள் வேணும். Someone to make tea. കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേറൊരാള്, காஃபி உண்டாக்க வேறொரு ஆள் வேண்டும். Another to make coffee. പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഒരാള്, புட்டு உண்டாக்க முடிய ஒரு ஆள் வேண்டும். Someone to make puttu. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരാള്, சப்பாத்தி உண்டாக்க ஒரு ஆள் வேண்டும். Someone to make chapatis. പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരാള്, பரோட்டா உண்டாக்க ஒரு ஆள் வேண்டும். Someone to make parota. അങ്ങനെ ആളാമ്പ്രതി ഓരോരുത്തരെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം? വലിയ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரு ஆள் வேண்டுமானாலும் எப்படி இருக்க வேண்டும்? நாம் ராஜாக்களை போல் காணப்பட வேண்டும். If we want someone for each work, then we must be kings. ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ പ്രസിഡന്റ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പഴക്കമുള്ള ആളിനെയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. இந்தியாவின் ஜனாதிபதி கேரளத்துக்கு வந்தபோது அவருக்கு சமையல் செய்யும்படியாய் சமையலில் அதிகமாய் அறிந்தவரும் படித்தவரும் சமையல் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்தவரை தான் சமையலுக்காய் கொண்டு போனார்கள். When a president of India came to Kerala, there was a person who was very experienced for several years who had appointed to cook for him. അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്ത ആഹാരം എന്താണ്? കപ്പച്ചീനി പുഴുങ്ങിയതും മീൻ കറി വെച്ചതുമാണ്. அவருக்கு அந்த இடத்துல கொடுத்த ஆகாரம் என்னவென்றால் மீன் கறியும் அந்த கான்வெடி கிழங்கும் மரவள்ளி கிழங்கு கொடுத்தார்கள். The food that they gave him was steaming some tapioca and made a fish curry. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കുശിനിക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് കപ്പ ഒഴുകി കൊടുക്കുക, മീനുണ്ട് കറി കൊടുക്കുക. இந்தியாவின் ஜனாதிபதி ஒரு பெரிய ஆள் கேரளத்துக்கு வந்தபோது அவருக்கு மிகவும் விசேஷித்த சாப்பாடு கொடுத்தது என்னவென்றால் மரவள்ளி கிழங்கும் மீனும் தான் செய்து கொடுத்தார்கள். When the president of India came to Kerala, he was appointed a special cook who made him tapioca and fish curry. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലും അങ്ങനെയുള്ളവർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അതേ പോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്. There are abundance of people like that in our midst. സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, விசேஷமான அவர்கள் சாப்பாடு உண்டாக்குவார்கள். They can make special food. പത്രോസിനും പൗലോസിനും അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയവർ ആരായിരിക്കും? பரிசுத்த பேதுருக்கும் பவுலுக்கும் அந்த விதமான விசேஷித்த ஆகாரம் உண்டாக்க யார் இருந்தார்கள்? Who was there to make some special food for Peter and Paul? വേദപുസ്തകത്തിലൊന്നും അവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുന്നില്ല.
அந்த விதமாய் நாம் வேதாகமத்தில் அந்த விதமான ஆட்கள் நாம் வாசிப்பதில்லை. We don't read of such people in the word of God. പുതുഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലരെ നിയമിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. பொதுவாக சமையலுக்காக சிலர் நியமித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். Some were appointed to cook the daily day-to-day food. പൗലോസിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും ആക്കിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. பரிசுத்த பவுலுக்கு விசேஷமாக சமையல் செய்யும்படியாய் விசேஷமாக யாரும் வைக்கவில்லை. Nobody was placed in specially to cook for Paul. അതാത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വേലക്കാരുടെ ചുമതല. நம்முடைய ஊழியக்காரர்களுடான காரியம் அந்தந்த இடத்துக்கு போகும்போது அந்த இடத்தினுடைய சாப்பாடை சாப்பிடுவது தான் அது காரியம். When we go to a certain place, it's our business to eat whatever is offered in that place. ഞാൻ ഇന്നുവരെയും അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. நான் இன்று வரை நான் அப்படித்தான் Till ஜீவிக்கிறேன். this day, this is how I live. ഇന്ന ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ല. இந்த சாப்பாடு தான் எனக்கு வேண்டும் என்று நான் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேன். I don't have any list as to this is the food I must have. ഒരിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ്, പാഷ കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് ഏതാണെന്നായി. ஒரு இடத்துக்கு நான் போன போது என்னோட ஒரு ஃபெய்த்தோமல் கேட்ட காரியம், பாஸ்டர் நீங்க குடிக்கிறதான சோப்பு எந்த சோப்பு வேணும் பாஸ்டர்? When I went to a certain place, they asked me which is the bath soap you use. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പിന്റെ പല ഐറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമായി തരണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ அவருடைய வாஞ்சை இருக்கிறதான எல்லா சோப்புகளிலும் நல்ல ஒரு மேன்மையான சோப்பு கொடுக்க வேண்டும் தான் அவருக்கு வாஞ்சை. Their desire was of all the soaps that they had, they should give me the best. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് തരുന്നോ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോളാം. அப்போது நான் அவளோடு கூட சொன்னேன், இப்போது கூட நீங்கள் என்ன சோப்பு தருகிறீர்களோ அந்த சோப்பு நான் உபயோகிக்கிறேன். So I told them I can use any soap you gave me. അപ്പോൾ ഏത് സൂപ്പാ വേണ്ടത്? ആട്ടു സൂപ്പാണോ, കോഴി സൂപ്പാണോ, പ്രാവിൻ്റെ സൂപ്പാണോ? உங்களுக்கு எந்த சூப்பு வேண்டும்? ஆட்டு சூப்பா அல்லது மாட்டு சூப்பா, புறா சூப்பு வேண்டுமான்னு கேட்பார்கள். So when we go to certain place, they say what kind of a soup do you? Not soup. They said, did you want chicken soup or mutton soup or vegetable soup? നമ്മുടെ വേലയുടെ പ്രാരംഭകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പായിരുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. நம்முடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் நமக்கு எடுத்தான எதுவும் பலமுள்ள சூப் எது என்றால் கஞ்சி தான். The strongest soup we got in the early days of our ministry was kanji water. തലേ ദിവസം വെച്ചതായ ചോറ് ഊട് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം അത് കുടിച്ച് തീർക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചേക്കും. അത് പിറ്റേ ദിവസം കുടിച്ചും കൊണ്ടാണ് നല്ല വേലയെ. கடந்த நாள் மீந்திருந்ததான சோறை எடுத்து தண்ணி ஊற்றி வைப்பார்கள். அந்த பழைய சோறு கஞ்சி தண்ணி தான் நமக்கு சூப்பா இருந்தது. When there was leftover food of the previous day, we pour water into that, and the next morning we eat that rice with kanji, and that is so makes us so strong. ഇന്ന് ആളാമ്പറതി എന്താ? കാലുവിൻ്റെ സൂപ്പ്, കഴുത്തിൻ്റെ സൂപ്പ്, തല സൂപ്പ്. இன்று ஒவ்வொருவரும் கால் சூப்பு, தலை சூப்பு, இந்த சூப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் எடுக்கிறார்கள். Now each one wants to make leg soup, neck soup, head soup. ഒരിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ മുയലിനെ വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസ വീട്ടിൽ സൂപ്പ് വെക്കാൻ. நான் ஒரு விசுவாச வீட்டுக்கு போன போது ஒரு வீட்டில் சூப்பு வைக்கும்படியாய் அவர்கள் முயல் வளர்க்கிறார்கள். In a certain place they were rearing rabbits to make soup. முயலை விசுவாச வீட்டில் முயலை வளர்த்து கொண்டிருந்தார்கள். അതെ, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോன்னு അറിയാൻ പാടില്ല. இப்போது இருக்கிறதோ தெரியாது. I don't know whether we have them now. മുയലിനെ വളർത്താനായിട്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ അതിനെ വളർത്തി. ஒரு சின்ன கூடு முயலை வளர்க்கும்படியாய் அவர்கள் வைத்து அதை வளர்த்துகிறார்கள். And to rear the rabbits they had made a small cage. അവർക്കൊന്നും ആത്മീയമായ നിലനിൽപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. நான் ஒரு காரியம் சொல்ல முடியும், அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளரவில்லை. One thing I can tell you, they had not grown sufficient spiritually. ഞാൻ എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ 2 സൂപ്പേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. நான் என் ஜீவ காலமெல்லாம் 2 சூப்பு தான் குடித்திருக்கிறேன். In the whole of my lifetime I have drunk only 2 soups. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഏത് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരും. ഒരു ഭക്ഷണത്തിനും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നില്ല. நான் விசுவாசி வீட்டில் எனக்கு இந்த சாப்பாடு வேண்டுமென்று நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு எத்தனையோ வருஷங்களாய் நான் சூப்பே குடிக்கவில்லை. In the faith home where I am, I eat any food that is offered me. I don't mention
that I want any particular food, and I can tell you that for many years since I have not drunk soup at all. പ്രത്യേകം കർത്താവിന്റെ വേലക്കാര് ഭക്ഷണത്തിന് അടിമകളാകരുത്. கர்த்தருடைய விசேஷமா கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்கள் சாப்பிடுற காரியங்களுக்கு அடிமைகளா ஆகிவிடக்கூடாது. Especially servants of God must not be a servants to food. യൗവനക്കാര് ഭക്ഷണത്തിന് അടിമകളാകരുത്. வாலிபர்கள் அவர் சாப்பாடுக்கு அடிமைகளா ஆகக்கூடாது. Young people, don't be servants to food. കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിന് അടിമയായില്ല. நம்முடைய ஆண்டவர் ஒருபோதும் அவர் உணவுக்கு அடிமையாகவில்லை. Our Lord was not a servant of food. സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണമൊന്നും കർത്താവ് കഴിച്ചതായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. வேதாமத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் எந்த இடத்திலும் விசேஷித்த ஆகாரம் சாப்பிட்டதா நாம் வாசிக்கிறதில்லை. We do not read in the word of God of any place where our Lord had any special food. ഇന്ന് അധികവും കർത്താവിന്റെ വേലക്കാര് രോഗികളായിത്തീരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് അടിമകളാകുന്നതിലാണെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. இன்று நம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் அநேகர் வியாதியா இருக்கிற ஒரு காரியம் அவர்கள் சாப்பாடுக்கு அடிமைகளாகிவிட்டார்கள். I can boldly tell you that many servants of God are becoming sick only because they are servants of food. തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം, தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது இந்த இடத்துல சாப்பாடு. When you come to Tamil Nadu, you eat the food given to you here. കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാപ്പാട്, கேரள மாநிலத்துக்கு போகும்போது அந்த இடத்துடைய சாப்பாடு. When you go to Kerala, you eat Kerala food. പഞ്ചാബിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാപ്പാട്, பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு செல்லும்போது அந்த பஞ்சாபுடைய சாப்பாடு When சாப்பிட you go வேண்டும். to Punjab, you eat Punjabi food. ഞാൻ കൊഹിമയിൽ പോയില്ല, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത്. நான் நாகாலாந்து கொய்மாக்கு போன போது அந்த இடத்தில் கொடுத்தான சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டேன். When I went to Kohima in Nagaland, I ate the food that they offered me there. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ആരോഗ്യം കുറേയല്ല കൂടിയേ വരുന്നുള്ളൂ. ஆதலால் இன்று வரை எனக்கு ஆரோக்கியம் குறையவில்லை, ஆரோக்கியம் கூடிதான் வருகிறது. Therefore my strength is not diminishing, it is only on the increase. ഒന്നിനും നമ്മൾ അടിമകളാകരുത്. நாம் எதற்கும் அடிமைகளாக We கூடாது. should not be a servant to anything. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വേണ്ടാന്നല്ല, Not that we don't need food. அதற்காக சாப்பாடு வேண்டாம் சொல்லவில்லை. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രോഗമൊക്കെ മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രത്യേകമായ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയല്ല, വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുക. இந்த நாட்களில் நம்முடைய வியாதிகள் நம்ம விட்டு நீங்கும்படியாய் விசேஷித்த ஆகாரம் தேடி நாம் சாப்பிடக்கூடாது. கர்த்தருடைய விசுவாசிகள் கிடைக்கிற சாப்பாடு நாம் சாப்பிட வேண்டும். These days we should not be seeking for after special food. Whatever food is offered us in the faith home, we must be content with eating that. പ്രായമായവരോട് ഞാൻ പറയാണ്, പ്രായമായവര് സുഖം ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കരുത്. അവർ പിന്നെ അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് നല്ല നിലയിൽ അവസാനിക്കണം. வயதானவர்களுக்கு நான் சொல்ற காரியமானது, அவர்கள் நீங்கள் வயதாகிவிட்டீர்கள் சொல்லி அதிகமாக இளைப்பாறக்கூடாது. இன்னும் அதிகமாக முயற்சித்து நீங்கள் பிரயாசப்பட வேண்டும். நீங்கள் ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும். You should not want to live in comfort. You should be able to work hard and finish your race well. പാസ്റ്റർ ലാസർ 86 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. பாஸ்டர் லாசர் கடந்து போன பாஸ்டர் லாசர் அவர்கள் 86 வயசு வரை ஜீவனோடு இருந்தார்கள். Pastor Lazarus lived until he was 86. താൻ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുവിശേഷ വേലക്കാർ പഴയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം. இங்க இருக்கிறதான பழைய ஊழியக்காரருக்கு அவர் சாப்பிட்ட சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுவார் என்று இங்க இருக்கிறதான ஊழியக்காரருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். The servants of God here and the old people know what kind of food he was eating. താൻ രോഗിയായിട്ട് അധികം നാൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നിട്ടില്ല, ഒടുവിൽ രോഗം വന്ന് മരിക്കുകയാണ്. நாம் അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு அவர்கள் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும், எப்படி அவர்கள் எப்படி அவர்கள் நடமாட வேண்டும் என்பது ஒரு நிச்சயம் அவர்களுக்கு உண்டாக இருக்க வேண்டும். Servants of God must have a certainty about the food that they eat and the way they move about and deal with things. ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു നല്ല ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കണം. சாப்பாடுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வர வேண்டும். We need a discipline to food. സ്പെഷ്യൽ എന്നൊന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയതല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷமான உணவு என்பது நமக்கு வேண்டாம், தேவையில்லை. There's nothing called special food in our menu. കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. நம்முடைய ஊழியத்தில் நாம் வாஞ்சிக்கிற காரியம், கர்த்தருடைய ஊழியத்தில் நான் எப்படி வளருவது. Through our ministry, the only thing we anticipate is how to get ready for the coming of the Lord. ഭക്ഷണ മുഖാന്തരമായി നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയാൽ, ഭക്ഷണ മുഖാന്തരമായി മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിയാൽ
നമ്മൾ അതിന് കുറ്റക്കാരായിത്തീരും. நம்ம உணவு மூலமாய் நாம் சாப்பிடுறதான உணவு மூலமாய் நாம் மற்றவர்களை இடற செய்தால் நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக குற்றவாளிகளாய் மாறுவோம். If because of food we tend to turn away from the Lord or we offend others, then we will be guilty in the presence of God. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോട് അടുക്കുന്തോറും ആമേൻ കർത്താവേ വേഗം വരണമേ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. கர்த்தருடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறபடினால் ஆமீன் கர்த்தாவே சீக்கிரம் வாரும்னு சொல்லும்போது நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்த மாத்திரமல்ல, நம்மோடு கூட இருக்கிறதான மற்றவர்களையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். Because the coming of the Lord is fast approaching, we should be in a position to be able to say, Amen, Lord Jesus, come soon, and prepare ourselves and others for the coming of the Lord. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരെ ഒരുക്കുന്നതിനാലാണ്. நாம் ஆயத்தமாகி விட்டோம் எப்படி தெரியும்? நாம் எப்படி நம்முடைய உடன் ஊழியக்காரரை ஆயத்தப்படுத்துகிறோமோ அதை பார்த்து தான் தெரியும். How do we know we are ready? Only to the extent we prepare our co-workers. 2 വർഷത്തിന് മുമ്പേ പാസ്റ്റർ ലാസർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സുവിശേഷ വേലക്കാരുടെ യോഗത്തില് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 வருஷம் முன்பாக பாஸ்டர் லாசு ஊழியக்கார கூட்டம் எடுக்கும்போது ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னார், நான் கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்படும்படியாய் எடுக்கப்படும்படியாக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். When Pastor Lazarus was alive, there was a certain worker who said, please pray that I should be caught up at the rapture. ഉടനെ താൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ നില്ല്, நான் சொன்னேன், ഞാൻ എടുക്കപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും പറയരുത്, എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരും എടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയാം. உடனே நான் சொன்னேன், நீ அதே இடத்தில் நில்லு, நான் கர்த்தருடைய வருகையில் போவேன்னு நீ சொல்லாதே, நானும் என்னோட கூட்டு ஊழியக்காரரும் நாங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வீடு கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்பட வேண்டும் என்று அப்படி நீ சொல்லு, ஜெபிக்கணும்னு சொல்லுன்னு சொன்னேன். At that time I said, see, this is not the way you should pray. You should pray, please pray that myself as well as my co-workers should be ready for the coming of the Lord. എല്ലാവർക്കും പാസ്റ്റർ ലാസറിനെ വലിയ ബഹുമാനമാണ്. எல்லாருக்கும் பாஸ்டர் லாசரஸ் கண்டால் மரியாதை தான். All have a respect for Pastor Lazarus. താൻ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഇന്നും ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട്. அவர் மரித்தது கொண்டு இன்னும் துக்கமார்கள் அநேகர் உண்டு. There are some or many who are still grieving over his death. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന്റെ കാരണം என்ன? Why? തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, அவருடைய அன்பினால் தான். Because of his love. താൻ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് നല്ല അന്തം പ്രാപിച്ചതിനാലാണ് ഇന്നും പലരും ദുഃഖിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരണം, ദുഃഖിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല. அவர் அந்த விதமாய் ஜீவித்தபடினால்தான் நீங்கள் அதற்காக துக்கப்படக்கூடாது, நீங்கள் அவரை போல் ஆக வேண்டும். People love him because he lived according to that law, so there's no use in grieving over it. You should only try to live like him. താൻ ആരോടും ഒരിക്കലും കോപിച്ച് സംസാരിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. எனக்கு அறிந்த மட்டும் அவர் யாரோடும் கூட கோபமாய் இதுவரை பேசவில்லை. I have never known him to speak angrily. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. கர்த்தருடைய வருகைக்காக நாம் எல்லாரும் ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும், நான் தனியே அல்ல. It's not we personally, but collectively we should all get ready for the coming of the Lord. അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽക്കാലം നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശോധന ചെയ്യുവാനും ചില ബുദ്ധി ഉപദേശങ്ങളിൽ ഭൗമികവും ആത്മീയവുമായി ചേർത്ത് പറയുക. இந்த காலவேளையிலும் கூட நாம் நம்மை தாமே சோதிக்கும்படியாய் சுத்திகரிக்கும்படியாய் ஆவிக்குரியதான பூமிக்குரியதான சில போதனைகள் நான் சொல்லுகிறேன். நல்ல கூடிയൊരു കരങ്ങളെ ഒരുത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തന്റെ ഊഴിയത്തിനായി ആലോചനക്കായി നാം കർത്തരെ സ്തോത്രിപ്പോം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ കൂടിയൊരു മുഖാന്തരമായ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി തീരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇതിന് മൂലമായി കർത്തരുടെ നാമം മഹിമപ്പെടുമ്പടിയായി നാം കർത്തരെ സ്തോത്രിപ്പോം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഇതിന്റെ മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും ചെറിയവരുടെ മേലും വലിയവരുടെ മേലും കൃപ പകരുന്ന കർത്താവേ, എല്ലാവരുടെയും ശരീരാത്മകളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ, കൃപ കൊടുത്തുകൊള്ളണമേ. വിശ്വാസത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും തികഞ്ഞവരായി തീരുവാൻ എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കണമേ. പകൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളെയും ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളെയും കർത്താവ് നടത്തിക്കൊള്ളും. യേശുവിൻ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കൃപ നാം എല്ലാവരോടും മുതലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടും കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.